Azan nous canton et le vôtre bla yo yo elo emida din me lo in tening be ko yan so azan ton kwa ton ko nengo be mi maru ko ton legbe amikudo le weno ba vi nous prenons gan mi ton e TVC e non se mi bisi sin afo play e DJ mini bo fongbe gan e we ho mi blo mi de do bono mi je kan vlon no o hole do poro ko ji chuburu mi kana idan ta ton le ju mi na to iwe mi na to ko no vôtre bla e mi do gudo wa ye me to ko robeta da ho e no yo do PRD e no ya vran ko sin to ko me we edida lo temps bon we no lo ho temps me no tuto e do ateme we e lo no din de so e ke no de ubo apa e we e na wa no so yin yo e de sudan e do ho ti tengbe ton mi na do mon je me ton no wi wa mi ton e lo me chobo ye me de en to ko beta bo we e lo no jon no wa che pa kan we ton de yo e yo no kun itan le me yo ye tun do le mi na play to vito si ye me ime boro to ko beta e mi ton le me lo na tin no gege mena mon je me e na tin ni chobo to ko e gbo ikantan e yo e ja ko ha toko devwe en yovo ye yovo ayun we no leton beno yodo règlement inwe numéro boy bloro boy conseil toko meilleur toko gan en boy content mais la ko lui que c'est on dit à tropo ezon pere di lobo dora mindele mi ho yen le bi se sin kan mi bo mi na mo kono fongbe mezan le dinron mi blo mi de do len ko do gon dimbol mi nge kan vlono ko tale do poro koji mi bole ku do gbada dilen ko dagban yo minaton ko no vodun bla e mi do gudo wa yeme to ko rogbeta da ho e yin PRD ton yo avran kusin to ko mewe edida bo ye no kanto akon konsia e ro to ko rogbeta e no me yo ye ton do le to vito si we ye me ro gbeta e no me le we elon wonu tuto yo yo e do o e yin to ko rogbeta le sin alinu e kodo e na so iso mi so mi na le po apate ko wa ndo ye dele ye de yena play lonado ho eneonu yeo mindele mizon miso ye inu mitan le podo ko rokoti mitan le polo rendo ayoji ye mi le yo edie we enwe mini dion to ko rogbeta le di soba lona jesen yoyo e rondo so mi so mi ko ndo bene o me eni wezon bodo po itan le do sen kwe dowe botagbe so e na do ka gbe vi menton le lona mo kun je me gbe me mo na to anpa ko e de ta no to ko di do sen le nu do po itan le do eni sun wezunji no e ka kan to ko rogbeta e lodo renouveau démocratique et de menugunga Adrien Humbejiton ye de le play de do avran kusin to ko me vodun bla e mi do gudo wa ye si vivonu azota di e ye wa do tagbe so da ho ni sin do me e wa yindo ye je plelement to ko rogbeta e do nu wa do to gan sisi jaka Patrice no san pa ko le do poji bo eni yin beta ken da ko do po lo to sin tagbe so eni e ye me lo chonu beta ken eni canada be vi e to ko rogbeta eni on ton le o tamewe ilinde su titengbe ton lo ipon do nu komme lo cho atun apa e fwe na no ta et ye ka gbeje kon kakao plelement to ko rogbeta le ton e lo do bloc républicain bon e do nu wa do to gan Patrice Talon san pa ko yo e jiwe ye gbo aje me de e juro to ye we ku no we do we na pache na beneto we na du gana to ne to lo u lo yin Patrice Talon ene utu ko si de pepe de e to dido mi na no godo ne wa zon de e jona wa na Benin azon de e jona wa na we me kame na de jona wa mi na to godo ne kakaka bena choju mi ton ba zon le na yin o wa mi chile e jere mi do gbe po parti de le po ìrọ̀lẹ́ lọ kẹtọ́ sùtò mẹ́sì ìrọ̀pọ̀n délẹ̀ bọ́lọ́sùn fún àmọ̀ jẹ́ kótó ẹ̀ bọ́lọ̀ mi ní jẹ́ kótó ẹ̀ parti de volẹ̀ mo tẹ́ pọ́n náà mi nù kọ́ bọ́lọ́ bá yí parti dàkóró kó fún ẹ̀ ní lọ wọ́n ẹ̀dọ̀ máa ṣe tó mẹ́ náà mi tó yí gbé buwato bí bíọ́ mi lọ mi ní yí gbé náà kóyin kó náà parti lọ ní yìí mi kọ́ nítorí lọ́mọ́ mẹ́rin lọ́mọ́ lọ́wọ́ pẹ́ẹ́dé náà bú pẹ́ẹ́dé màgàgbà péré pẹ́ẹ́dé màgàgbà péré ye me ngbe vi choko ton le o plelement to ko rogbeta eni oton e we do jide do lo mondo no wa we de le o e nu lo kwe do sen e do ko do so mi nu le mo sin wo ni gbeta kan ni onja temedian azo e wa nu to ko rogbeta e lo do PRD sin gbe vi le bazo e don ko wa da ile o e na gbe kan de nu lo na le van kan da zo yi wa iton le wo nu le e to ko rogbeta eni oton le o ni ma nu lo wa po sachi o to kwe ne die nous voyons des mibaïs to fi egbe gégé mibaïs de koto fan to ko enedie mi to opposition me bo to fan lo mi lo fi mibaïs opposition je epe mo lo ko si me jo ye we na ze wa do gan loji mi na no godo na me lo mi na wa zo po me lo po bo na pa me lo bo to mi to so na do yi mi do mo abi ma do mo bo mi do mo do to ko enedie be me re yan me na do gan
mais mi enyo me to Ghana du nga flen ojo yewe eze Patrice Talon wana mi lo jo yewe eze do flen na mi ko pe ko na Patrice Talon Tokorobeta Dako Eneo Eilodo. Parti du Renouveau Démocratique Eilodo PRD. Azoye wakeka de fi romedion. Et so ba lo nou na saia. E wezon. Bodon to vito sile do wu ko gbe vie ton lekpan. Lo don gbeta so inu kan. E wa no emi anu kunu. Me da ko Adrien hungbe di ko da kon ton lekpan. Ganja u Dako e Tokorobeta Eilodo PRD do e wendo. Akpa e ko ejen wa elo drondo. Bodu de ji yo 18 nu yedo. So mi sabi do nu kon lo jawe le men e jen ko ne. Choko Joko 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 Moropojen Tokorobeta et réserve Renaissance du Bénin RB tant énervé soit et tundole minaso ayonu yua dakhure sodai. Bon nous tout et Tokorobeta le temps et minasodo otomenu yeme ime boing bevi. Tokorobeta ene ton le ba pa ko yelo karuna wa do enu somi ero nu kondon lobo jawe le yo yele kenu lobo do Bavi ein Tokorobeta RB Renaissance du Bénin ein akpa ko maître Abraham Zinzino ko ton e koblo sun lo poro ko aton wa idibo mo yede dagbo to ko me lo tin de menu ye ba lo eji na no afo ina so lo bo to ko di dodo akpa e tele ton ko na inu lo na lido jinja entite ngbe ton e kenu de o ko je te simele e ka blo lo nu ganji we a te ka inu epo lo bo somi ero nu kan don lo bo jawe din e jo ran ro yin ye we ilo nu e glote me kan ko ni me de do bo dan si ku pe wo du de ji ona yin meton khota na bi de ne le ewe ele aso maître Abraham Ziziro kwe podo nous comptons e kodo Tokorobeta Renaissance du Bénin et le monde a pas ton kuyele so adinjan yi but sisi eton dion karafia le na wa nu gben ele de nu meyozo pere de o to vito sile ye men yan fozon eton bon to ponde de men to kode de men le ye bi si we kwa fodo nu wa ene kan hungbe podo gangbe po ye je nu gegede bele vo anu ke de wuro nu wa ene do men ene nu toto yoyo e ro Tokorobeta le san li nu din e moropo ojen ani Tokorobeta ro Bénin to men dion e bon sono numero por ngogo nta bo gona e gonu Tokorobeta devo wachola si hui somi ero nu kondon lo boja we le ple me en Tokorobeta le ton ero nu mondo ache pa sian pa beno yodo bloc progressiste ne Tokorobeta we Renaissance du Bénin e akpa ko maître Abraham Zizino ko ton e yetun lo mina yi sun ple me ene bo ye me wuka doko bo Tokorobeta ene ton yiwele e ma se ko de buru nu eton bo yi sun me de mo po won na inu lo bona so gbe ya ple me lo ewa lo wa do nu ganji bo mo je me enatinu yemenele do kole gbogbe etan ye yawe gbe kando nu tuto ero kwezewe Renaissance du Bénin eyin akpa kwe maître Abraham Ziziro ko ton e gbe da ho wewe do to gangudo mi dreo mi do nu eno yodo bloc progressiste o me mi ko no po si an attendez fond de so mi va ho do Bel Azur Grand Popo bo do mi me makono po nu ko abo mi ja po no gbe okoi mi na tun mi de pele mi na do hodo po me moi me le gosin de mi me kron ho hundo mi le tenti nu ko dion mi bi a ja do po me ko mi mama mi de pele bo iva ho a nena ko mi va ho eneon bona mo tem bla préparer congrès hodo be da ho eneon e azaro ye dion menacé durando lo fidia lo gbe o simbelewe na plebrado e dobo minasi e kansana nia so do limea bo bloc progressiste so e na kuzu party wachoboro yeme do dokole yenan kenu bonando le ye de len gbondo ple me ene e na so e de lo so e sun din bonano po bo somi na inu lo na do pa ye wo Tokorobeta devwe le e do lin do po me kha wezewe Renaissance du Bénin maître Abraham Ziziro ko ton e ye lo mo so en sabo mi na hemi dalie ne onwe ko gbe na imitan e na kpla mi do e mi na donu mi o Tokorobeta gegede bonu wiwa e lo do me o alozinda kan ye de le ton le do gudo Renaissance du Bénin en tant que ye kenu mo dok pede mi pede do ya nji do e be me o e supo won ko do e be gbe bo ye be si asia e do pero fi ko le no mi de mi na poro pe vi pede bo un do boyi bo e gbe de onye o je kala le zetion mi mo de no fe wo pede a to kana inu kon wezon e do mi na pon mi dire e be yan mi na ya
to wana mide jeune le wana mide pena joto to nu ye boto ran to décider bodo hanya me de titi na do le me bede si nu kon mi biaja ro po me eve e ka veji mi kran do le ton so e wa zombo mi gbe pena blo sacrifice ne nous sommes en bide EY bongodo dinley akwezi kan e kain to krobeta ene ton e newe ka zangbon nende kain mondo akwesi ali nu andi yo ele fo ene lo fo ten do poroko itan be do monjeme edo yin we pondo pole gengenye lo edo ben to krobeta renaissance du Bénin reserve RB e yin apa ko mera ko Abraham zizro ko itan e no gegesi monjeme we na yeme ime boro doko boro to krobeta ene ton wele Monjamanatinu me on to khurabeta e no yodo panako ned e no meraho zulkiful salami hui a zadoyo e tunole me bevi emitan le lo ache pa kan yon temps me hui a zadeno meraho to gansi jera Patrice Talon we wa we ede yo minazon pereji lo natimeno to vite aussi bevi emitan e nele bazan ko razan yijewe akpa e mi lo na wando yo minatan Nuedo aimenu ye inindo ye na hoto vile kple bona tinu menu ye to azoa to kan si jeka Patrice Talon de ji nuene wa nue mian kun mena ho sulkil salami be hoto vi e to ko beta ton la ye me kple ne po son ho dibo donu yi nuega mian kun mena ho be timenu yi do peso e lo sin to me ene no to kan si jeka Patrice Talon aso e wa we ede yo bido nu kanji ba chen peto le poton yo e lo sisiele e jeka gonwe bo to kan wa lo dagbe yo mena ho si we ede yo nuene die mena ho sulkil salami yo ezon tibodo peton we ma soni tole ene waye ele titi mewedo e don tito en to kan si jeka Patrice Talon ton be lo PAG yo ne de to de mele de coin nu pombo nu pon sun tabo in kawo ne de kwedo bene to le yo e wa do wipo ene ome be si hujo to kan dobo nu wa so wenyo bene to e kana me na ko sul kil salami kan wa enu to ko rogbeta e lo panako nedwi e ya ro nu a ene sin to me on pe we e bo to kan si jeka Patrice Talon titing beton bodo nu e wa we ede emile ko to ko rogba vi emiton le ko alors ton khoni we yidi Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie panako ned e ko to ko rogba vi sunu ko nyonu ko le ko yero asan vi e jawe le me yero emina ko emine ple bona gba pe bene to bi hui me bo ho emina do ene ina tinu men to vile o yeto azo e wa to kan si jeka Patrice Talon de di bona ko kan do kezesi bona do akoro sansi bona do ko do la ve titing beton bo to kan si jeka Patrice Talon somi e jawe bo indeme le ton e na mo indeme no ku kan ye me to kudo a che paton yi jobono kan pe aso ene wu ba yin ato ndende we ko sorote yero emi kun do kodo nu we ponwo la san vie jawe le me on me ko wa kun die kan mo poto to kodo gbeta en panako net ton epo bo e lo pe so e lo blo e de tin yedo emi de ti de bido to vi epo kudo le wu do to gan ren dion e na kan che emi wu bo nu e ko to do pe a che ton me e na pe bi ku ba yin ato do so ren we emi le emi de sapo kezepo Morokwajen demenu Jean-Michel Abimbola et de son to Khorobetaton et no yodo Rassemblement national pour la démocratie RND et tunole gbevi emitan le akpa ekwe milo no na wado edin mina ken lo na do no yedele bo gbekpekple daho e do mundo akpa ro ko ha che pa no yodo bloc républicain et no yo e me bera ho e na biodin e zon ho jibo do no ye to Khorobeta e lodo RND Rassemblement national pour la démocratie et hindemenu Jean-Michel Abimbola ton afore do nous kon le way gonu pluplement to Khorobeta le ton et le bloc des républicains e way yeton bo ene on dion to Khorobeta ene on cause gbe ya galodo o to vito sile bi ko do monjeme gbe so holo e gbeta da ho ene on ton be do da klu no zangbe azan ko aton kun we go e do koyan son ko le meton e mine do kutonu on e sin do me gbeta ken da ho ene on e do ni dali dato ene wado di khlewe pondo wa dion to Khorobeta e le RND yo e so na wa edu kunu gea ewezon ba e ba wudu gbeve nu pleplement to ko gbeta le ton e lodo bloc des républicains nu yeme ka ngbevi RND yo ton le yo wa nu lo kwedo sen do kodo so msame nu bene kungbonji lo nu to video kporokpo ni ka wa azo enye ton e wa enu eru nu kumia nu yewe boy mondo lili e ngbeta eni ton do na wa nu lo na kwedo o na yin lo po do pleple to ko gbeta eni ton me nu to ran du gan to ran lo to ro e bene to ton ne ma ya gbawo nu yeme ka ngbevi
RND yoton le podo mais ingan loro nous to khoro bata ni e le Rassemblement national pour la démocratie mais na ko Jean-Michel Abimbola nous en lo ko meni yede sous titing beton ba do tintemero ten ni me do e do ay su beta da ko ni e le bloc des républicains e ko nous venons de wezon e do na no po o so mi e do nous kon lo jawele e na wa zero doko lo na kla to gan sisi jaka Patrice Talon do nous le linton le bi seni wa tichem nous ye me ka inu kontok beta ni ton le podo to ndoto e do to ni me le pan alors eze ya ganu de me nous Jean-Michel Abimbola ko do gbeviton le bi sisi pan nous betaken eneon e didai to ko gbeta ilo e lo do RND yo alors ye yan kon lo do azore bude be na wa lo na inu kontok do so mi le san pa ko do gbeta da ko eneon eme yo ye do gbesi so mena do pojen we esiku no lo jira beneto elodo lo nu de ji o ka tinu to we yin e ko to gan Patrice Talon kede ton we enanyo lo beneto biton yin gbe eja Akparupo enu kwejen mina nomba we manso gonu eyan tongoro beneto meyo to robeta e noveda eno nouvelle vision pour l'émergence et l'alternance et de son ton les mina play bevi imitant les bolé a tey pa kan wenton me azade nou et to gansi jera Patrice Talon et dazo a gbendin to no bina think pe de menu ye do manso gonu atongo to khoro peta e do fine ye modo emi kuna josi jeka Patrice Talon do daso e wa we ede yo eje emi tonji eni wa so me khoto ville ye pletite ngbeton tadi yo to khoro peta e lo de nouvelle vision pour l'émergence et l'alternance bo ye lo de novedai be khoto ville ye plebotin menando azotli meteme e wa to gansi jeka Patrice Talon de di nwene na bloe ye no ko glo ame bo la faso ko ten e we ma ko me lesi meton pa uton e fine ye khoto ville pledo bo son khodi bo timenu ye mouvement d'Afrique de côté de pas où mi ton pas où na yi nu ko mi na no po o la wa no pa où file bi wi e do développement mais pas où si wo ne le pas où nti lo yi ya mi ka ko mi de le ko mi na yi nu ko bo yeme we ma sonu to ko gbeta noveda otan sunu po nyonu po bo wa ten eno me nu ka nu be ka bi yi eni do yi ni wa so aloda lo me bonu nous kon yi kan e to kan si jera Patrice Talon ko do ki khoyi nous kon yo kan beneto otan noveda mais bon quand mi to me fi yo 5e circonscription me moro mi do feme pa u to do feme tra la hu gan de le bon e be dion mi bioro mi me bi mi no po do me le ko nu e ma ide yo mi lo ko mi na ma pere e we so bo mais quand kaka do to me si démocratie mi to we no glewe to ko opposition me jeno no a te bi pa de mi no do kudo président le bi we ka dasi do glewe e be dion glewe diwe do kandi bo mi kana do jire mi ko le do kudo mene ete bawa mire de mana mo mi ton wezon bo mi ti te borojire mini fun mi de do bloro po be mini no po bo fun awon do peru to gan mi ton sisi jeha Patrice Atanas Guillaume Talon me ngan to ko gbeta noveda oi nu edi e wa tede ene no to ko gbeta e noveda ton yi ko pe da ko de to gan di jewele yo yele ko so apa ko ejilo yi nous sommes so akpa enonwe enewe mena ko son di bodo mi kekle bonu mi no bodo bonu noveda e mi zewa me ko le pasteur le ou no mi ton le mi khalo do khami bonu mi ni lu kon bonu 5e circonscription ni lu kon mena ko Bernard Huimbu e sin Samuelson nuwa enon so doyi e pe obo wa boka se medicine do tondo ayoti bo nu e sin pe e lo wa doyi ene no mena ko Bernard Huimbu e do kudo iton lo fi noveda sin to ko gbeta oje yo fine mena ko Bernard Huimbu e lo mo e na je bo le abio e do ayiton eni do ti do khegba khele o ye pe to ko me khoto vile ple ken bo tin mena e lo to ko gbeta noveda oblo do ma so gonu atongo yo ye ho me de so inken me ho aijele when do me khoroto me ho asarota na le bi khwiwe wa nu da ho elo si do me sinseno ye me biwe bo nu we no te kon je de din e so mi de me le ton e jawe do afo afo ton ko en sin khwiyo me ine bo nu we ye pe ina de khreto vile podo to ganko
Kweo kowai gudo timbo toho eyin boy kantan ekpodo edo yovo ayun we no legbeji don be no yodo eglement ipan akojije dedo tintin yetan bo ene we sin ye kamewe ye gbon lo bon dende de bo ye bloro boy kan sin to home lo wa runu sinu we elonu emi de din te kai no e blo ya ji to hogan eyin boy kantan me la ho luik setonji a tropo etuno bina do kwere ha mi be no wa do kono ni eso we ya ko no wa ya wa no zo lo gba mo wa un gege ti me no block mi e lo e wa diyan o sin o chateau ni no kun e kun mo fi gege o se je boy kan ton ya o li tebo ya o fi don wo e kun mo to ko de o fi azo o ina no to ko ile e mo sin zo no e ko afoji ni o le bloquer ton mais len ko mo kan ton ni bla 50 millions no e block bi e ka ko ngbe diyan o don po we lo boy kon fi e ran ko sin boy kon ma yi no e o to me no so lo gbogbo tantan o e na pon ndende me le timbo le o lampade sonne no blodogbon e na pon me le timbo informatique o e na pon tan bo me o le lo sun tantan lo cho ba le ko no e na blole o blobi bo azan vi ja de le me na dido o kana no ville to règlement e na no bon mais règlement ton igbe ko me la ko drimo ko me na no me la ko drimo si ko be e me we na le ka wa gudu o me ko le de buto e bo e lo na le comme na le yi e wa zo ha lycée bo e kon to mo na do gbe proviseur do e le suro le yi mi go lycée wi no mi bo bi e di no nu yen ko yin ja to mi to mo yin ni pala proviseur lycée bo kon to yin ni pala ba gbogbo na to nu gege wono le mi so wo wa zo mo do po mi na to akọjẹ ha o to kwa de bole yobo to me a Belgique we bo mi de wo ni do mi do di so we support am e de ro ye gbe me de bole wa de bole go sin le pre o ville de bolo Belgique bo premier adjoint pour do chargé de coopération pour me wele ko ati bolo boy kon e ro na bla san tantan tene mo lo fine bo mi na zo do ngegeji o akwe na dalo mina boy na azomo ko to na wa mi ko dalo we man le me bon zo mon ko to ni wa di na be e me ni bole timbo e lo diyan e na wa ti gbadan di na wa bon e me ni le tan bole kare kan do zo gbon azo me ko le lo suro ko me na do gbon se yo so ko meton e lo na no pe ko ga nu azo ta to mo tu bona video do bon conseil comme na lo bi o do bon me a do mi e bon mon ko na mo de ni kon do bon e bi o ka bi ro nu ni le na ablo to e kun di le wa do me wa di le to lo ko o mo e kun le de blo e ni he mono ele ko bole wa na mo dagbiton pe me na de 2020 mi o to kai aso gede le ti me na wa na le wa so de bole siege ma blolo ko le de le ene bi na don ko yi wa nu ko ko to on do gbenu e bi bon et quand c'est to ho metan ene entendu bien mina le ko de bona do mi do gbadan di ton so do mo na ho e fo kakade a do gbenu ko mi tan e kon kakabe wa vivon we me no mondi lo se yele so se do ho mi tan le gbe do gbenu yede suno me do ho le ha itan e na on yede suno abonu mi na le amo mi dian moro wede vonwe ina flin lo ko mi tan po ndole no wa mi tan le bise do e no keja donu gbe le jio mina yi en YouTube jio TVC officiel jio mina le mon le bise lo na le vopon e le wede vonu